edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbagnal daw kada kayo amin, patpatyan mi nga agad-adal, naganak, ken amin ang makaimatang iti daytoy anay sagana eleksyon. Maragsakan kami ang mangawis kada kayo amin ngagbuya ditoy, Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya, ni Maestro Mark, amang kadwa kada kayo, iti daytoy nga episode ti Arts, para iti may katlo at tukad. Naibasar daytoy eleksyon, iti most essential learning competencies when melts nga discusses what foreground, middle ground, and background are all about in the context of a landscape. Pasan daytoy eleksyon, manamnama nga umuna, mabigbig, ken maibaga ti foreground, middle ground, ken background, iti maysa a landscape drawing, ken may kadwa, makapartuat iti landscape drawing nga daan principle of balance. Adda paganurutan arumbeng asurutan tayo. Umuna, namnamaot nagdengeg ka anasayaat. May kadwa, agbuya anasayaat tapno maindingan ti leksyon. Ken, may katlo, kalpasan ti aramidon tayo, ipakni dagiti art materials, ken dalusan ti nagobraan a lugar. Sakbay arugyan tayo ti leksyon, isagana dagiti sumaganad nga art materials. Short when long bond paper. Lapis. Eraser. Ruler. Crayons when upang kulay. Ken baso. Tapno adda aramatem nga drawing damdama. Nakasagana ka din, rugyan tayon. Siya sino kada kayo, ti pagaayat na nga drawing, ken nagusar ti pagmaris wenno crayons. Agpalakpak man ti mamin lima adaras? Very good. Sigurado ang maguskom na ito'y na isagana eleksyon. Tatangal daw, adalan tayo tatta, ti landscape drawing. Iti panag-drawing iti may sa abuya, wenno kita ang masarakan iti aglawlaw tayo, agsasabali ti sukat dagiti linya, ken sukog ang maaramat tayo. Aglalo dagiti pintor, wenno nalaing nagpinta, ken ag-drawing. At dadadak kalabanag, at damat mabasit ang masarakan iti drawing. Nakadepende dagiti banag iti kaasideg, wenno kaadayuna iti mangbuybuya. Dagiti makinsango ang makita iti ladawan, ti dadakkel, kenno adayo dagiti bambanag, dagitoy ket babasit. Intayo adalan daytoy aladawan. Anya dagiti banag ang masarakan iti adayo, wenno kalikudan. Daytoy ti awagan kayo background. Masarakan ditoy ti ulep, tangatang, ken init. Anya madagiti banag ang masarakan iti asideg wenno akinsango. Ditoy ti mauawagan met a foreground. Masarakan ditoy ti kayo, sabsabong, ken akinsango at turod. Ken daytoy mat nagbaetan ti background ken foreground ti mauawagan a middle ground. Daytoy makinlipod at turod ti masarakan iti middle ground. May sapay aladawan, addaan ka di daytoy a drawing iti background, middle ground ken foreground. When addaan daytoy iti background, middle ground, ken foreground. Anya dagiti masarakan iti background wenno likod a paset ti drawing. Adda dita ti ulep, tangatang, ken bambantay. Iti middle ground wenno tinga a paset ti drawing. Anya ti masarakan ditoy. Kay kayo, daga, ruot, ken danom. Iti foreground, masarakan mo dito iti bato,
ken daga. Iti daytoy a drawing. Anya a paset ti background. Nalaing. Anya met a paset ti middle ground. Very good. Ken ti foreground. Nasaririt ka talaga. Makuna a landscape ti maysa a ladawan wenno drawing no addaan daytoy ti background, middle ground, ken foreground. Dagiti banag a masarakan iti background, babasit da. Agsipod ta adayo iti mangbuybuya. Dagiti met masarakan iti middle ground, katamtaman laeng ti sukat da, ken masarakan dagitoy iti nagbaetan ti background ken foreground. Ken ti foreground dadakkel dagiti banag agsipod ta asideg iti mangbuybuya. Iti panagdrawing ti landscape, nasken alaglagipon tayo, ti kungkunaan tayo a principle of balance. Anya kadi daytoy. Daytoy ti mangipakita ti ladawan, babaan ti panakaiwaras, iti bambanag ang makita, iti foreground, middle ground, ken background. Nasken nga addaan ti balance ti landscape drawing tayo. Mabalin a padakkelen, wenno pabasiken, ti maysa a pintor, wenno agdrawing, dagiti bambanag, depende iti kaasideg, ken kaadayuda iti mangbuybuya. It's art time! Isagana manan dagiti art materials. Isagana ti bond paper, lapis, eraser, ken ruler. Aramaten ti ruler tapno makapartuat ti horizontal line. Daytoy a horizontal line ti masarakan iti middle ground iti drawing tayo. Laglagipan, kalaganan pa'y ti panagdrawing. Dito'y banda na ababa, akan nawan, mangidrawing ti turod. Ken iti bangir na, mangidrawing pa'y ti maysa a turod. Daytoy ti agbalin a foreground tayo. Iti likod ti duwa a turod, mangidrawing ti agaabay a pakurba-kurba a linya. Makapartuat tayo ti maysa a forma ti danom. Daytoy ti agbalin a middle ground tayo. Iti banda na ti likod, mangidrawing ti bambantay. Numadlawyo, bayat nga umadadayo ti bantay, bumasbasit daytoy. Babaan ti baso, mangpartuat ti init. Mangpasurot ti nagtimbukal. Mangidrawing tayo pa iti may tayab a billit. Iti foreground tayo wenno ditoy sango, mangidrawing tayo ti kaykayo, ruot, ken sabsabong. Kinuna tayo tatay, adag iti masarakan a bambanag, iti foreground, iti dadakkel, gapu, taasideg iti mangbuybuya. Dakkel akayo, iti bandana, iti kannigid. Mabalin nga irisan, dagiti linya asaan a kasapulanan. Mangnayon tayo pa iti sabsabong.
siguraduen ang dadakkel dagitoy. Mabalinpay nga ikan ti ad-adupay amula ken ruot. Tatan, mabalintayon a pasurutan dagiti linya tapno pumuskol dagitoy. Ititinga ti porma ti danom, mabalintayo ang mga drawing ti bangka. Mingmingan dagiti detalye ti drawing. Tatan, mayaton ti drawing tayo. Mabalin tayo a marisan daytoy. Alaan dagiti pagmaris. Unaan tayo dagiti kaykayo. Itinapalabas sa leksyon tayo, naadal tayo ti color blending. Iti drawing tayo, usaran tayo ti berde ken duyaw, tapno makapartuat ti color blending. Marisan pa yon dagiti ruot. Sumaruno, dagiti sabsabong. Mabalin nga usaran ti kursonada amaris. Agbalin ang managpartuat wenno creative iti panagmaris ken panagdrawing. Marisan pa yan ti dakkel akayo. Aramaton ti color blending. Sumaruno, marisan tayo ti porma ti danom.
marisan payon ti bangka. Sumaruno, dagiti bambantay. Aramatan tayo matlaang ti color blending. Pasurutan ti linya iti berde, tapno pumintas pay dagitoy. Pasurutan iti maris daga ti bambantay. Sumaruno amarisan ti tangatang. Laglagay pan ubing, nalagan laeng ti panang maris iti asul. Pasurutan ti asul dagiti ulep. Sumaruno, marisan ti init. Iti drawing tayo, daytoy ti foreground, middle ground, ken background. Yehey! Nakapartuat tayo ti landscape drawing. Very good! Makuna, a landscape ti maysa aladawan wenno drawing no daan daytoy ti background, middle ground, ken foreground. Dagiti banag a masarakan iti background, babasit da agsipod ta adayo iti mangbuybuya. Dagiti masarakan iti middle ground, katamtaman laeng ti sukat da. Ken masarakan dagitoy iti nagbaetan ti background ken foreground. Ken ti foreground dadakkel dagiti banag agsipod ta asideg iti mangbuybuya. Kanan ti kaalagipan ti principle of balance. Daytoy ti mangipakita ti ladawan babaen ti panakaiwaras dagiti bambanag a makita iti foreground, middle ground, ken background. Nasken nga daan ti balanse ti landscape drawing tayo. Mabalin a padakkelen wenno pabasiten ti maysa a pintor wenno drawing dagiti bambanag depende iti kaasideg ken kaadayuda iti mangbuybuya. Tatanta ado ti naibingay kon nga adal at sagana para iti quiz time. Ikkan ka ti 10 a segundo amang sungbat kada bilang. Aramidan, pilyan ti husto a letra ti sungbat. Umuna, anya a parte ti landscape ti naitudo? A. Foreground, B. Middle ground, C. Background, D. Balance. Gusto asumbat? Background. May kadwa? Anya aparte ti landscape ti naitudo? A. Foreground, B. Middle ground, C. Background, D. Balance. Gusto asumbat? Middle ground. May katlo? Anya aparte ti landscape ti naitudo iti ladawan? A. Foreground, B. Middle ground, C. Background, D. Balance. Gusto asumbat? Letra A. Foreground. May kapat? Anya apaset ti landscape ti pakasarakan ti dadakkel abambanag agsipod ta asideg dagitoy iti mangbuybuya. A. Foreground, B. Middle ground, C. Background, D. Balance. Gusto asumbat? A. Foreground. May kalima? Anya apaset ti landscape ti pakasarakan ti babasita bambanag agsipod ta dayo dagitoy iti mangbuybuya. A. Foreground, B. Middle ground, C. Background, D. Balance.
Gusto asong background. Day tanubing tinagibusan ti leksyon tayo. Dagita drawing nyo, pakidulin ken ikabilyo iti portfolio yo. Sapay la kuma, taado tinaadal yo tatang episode. Daytoy ni Maestro Mark, mangibati ti kapanunutan, dagiti anak anapasdat nga gadal, isut talged, dagiti naganak amang mangged. Agyaman kami. Bye-bye!